प्रथम भाग द योग ऑफ डिवाइन वर्क्स तार प्रथम अध्याय चतुर्विध साधन दि फोर एड्स आमे या को किछि दूर पढ़ी थिले एवं जो प्रथम साधन रही जाको शास्त्र कहि कहूचे तापर द्वितीय साधन होची उत्साह से उत्साहर केतोटी पैराग्राफ आमे अध्ययन करूथिले अपा 60 पेज की हाँ 60 पेज 15 नंबर पैराग्राफ 60 पेज ठीक वास्तव रे गोटे उच्चतर शक्ति ही समग्र भाव रे विश्व रे कार्य करूची मनुष्य होची केवल गोटे निमित्त मात्र किंतु अधिकांश समय रे जेतेबेले आमको केंद्र करी कार्य गुडी को हुए आमे भाबु जे मु ही सकल कर्मर कर्ता एवं अहंकार वशतः आमे निजर जो प्रतिपत्ति निजर प्रतिष्ठा पर चेष्टा करू किंतु वास्तव में it is the higher power always indeed it is the higher power that acts एटी गोटे सेंटेंस लिखिछंती जे वास्तव रे सब बेले उच्चतर शक्ति ही कार्य करे और ही कार्य करे किंतु आवर सेंस ऑफ जो पर्सनल ईगो रही छी से सब बेले दाबी करू थाए जे आमे होछु कर्मकर्ता कहि कि एवं गोटे सुंदर उदाहरण भी पढ़िथिले जे जेमती मनुष्यर अहं जे कि सब बेले चित्कार करूची स्वाधीन कहि कि से वास्तव रे गोटे पुतलिका सदृश्य गोटे स्लेव जेमिति गोटे कंढेई को आउ जणे परिचालित करूची सेमती बहुत प्रकार शक्ति रहिछंती सेई माने हम जीवन टी को परिचालित करूछन तेनु आमे जेतेबेले भगवान को हाथ रे से रस्सी टी को देई देबा हम जीवन डोरी टी को सेतेबेले सी हमको परिचालित करिवे वर्तमान निम्न प्रकृतिर शक्ति गुडी को ताको परिचालित करूछंती तेनु सेई माननको ठू आमे सब किछि को आनी कि भगवान को चरण तळे निजको निवेदन करिवार समय आछि self abnegation of the ego in the divine is its self fulfillment it surrender to that which transcends जे हमको अतिक्रम करिकि रहिछंती तांको जेतेबेले आमे निजको समर्पण करतबा सेतेबेले ही आमे वास्तव रे यथार्थ रे मुक्त हे जाई पारिबा एवं सेतेबेले हमको से आत्म परिपूर्णताटी मध्य प्राप्त हे जिवो तेणु आत्म परिपूर्णता को प्राप्त करिबा पई हेले हमर अहंग्र संपूर्ण भाव रे एक विलय साधन रो प्रयोजन रही किंतु ए जो कार्यटी हबो एटा तो गोटे दिनर कथा नुह एथि पई समय लागे पहाच पहरे पहाच हमको ऊपर को जीवा को हुए तेणु ए जो समर्पण प्रक्रिया संपूर्ण आत्म निवेदन प्रक्रिया एथि निश्चित भाव रे गोटे प्रोसेस अछि ताकू एबे हमें देखिबा बट स्टिल इन द प्रैक्टिकल डेवलपमेंट each of the three stages has its necessity and utility and must be given its time or its place जो तीनोटी स्तर कथा हमें पढ़ी थिले मने थिबो तीनोटी कथा कही थिले जोथरे ए समर्पणटी संभव हबो प्रथम टिकु कहउछंती जे we begin to perceive and feel that these things are our own in the sense that they belong to the supreme an integral self one with the transcendent not to the instrumental ego our limitations and distortions our contribution to the working ए जो विशाल कार्य चली से आमे कौन कंट्रीब्यूट करूचु आमर निजर जो असामर्थ्य रही सेटा कंट्रीब्यूट करूचु तेणु प्रथमे आमे चेष्टा करिबा फर्स्ट स्टेप विषय रे कहउचंती जो प्रथम स्टेप टी कोन द एफर्ट टुवर्ड्स एट लीस्ट एन इनिशियल एंड एनेबलिंग सेल्फ ट्रांसेंडेंस एंड कांटेक्ट विथ द डिवाइन
ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଠୁ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ସେ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିୟନ ହେଇଗଲା ଆମର, that which we have gained communion into ourselves for the transformation of the whole conscious being, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବ, ସେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ପାୱାର ରହିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରିସେପସନ ହବ। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ରିସେପସନ ହବ। ତାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆମ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଟି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ 3 steps ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ each of the 3 stages had its necessity and utility and must be given its time or its place। ସବୁ ଷ୍ଟେପ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। It will not do, it cannot be safe or effective to begin with the last and highest alone। ମାନେ କିଛି ମୂଳ ହେଇନଥିବ ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପଟି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ହେଲେ ତାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ରହିନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ କଣ ହବ, କୋଷ ଗୁଡିକ କେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହେବେ, ମାନେ ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯୋଉ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଯେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ ଏବଂ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କବଳରେ ଆମେ କେମିତି ବାହାରିବା ସେଇଠୁ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ଯିବ। ଏଇଠି ତ ଆମର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅଧ୍ୟୟନଟେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ସିଧା ଉପର କଥା ଗୁଡିକ କହିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷର ଯଥାର୍ଥତା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ it would not be the right course either to leave prematurely from one step to another। ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ମେଚ୍ୟୁର ହେଇନଥିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନଥିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପକୁ ପଳେଇଯିବା, ହେଲେ ସେଟା କେବେ ବି ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରପର ଟାଇମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। For even if from the beginning we recognize in mind and the heart the supreme। ଏବେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ ଥିଲା, ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ ରେ ଧର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି। କୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ? ମନରେ। କହିଲେ for even if from the beginning we recognize in mind and heart the supreme। ଆମେ ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେଣି? ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। There are elements of the nature which long prevents the recognition from becoming realization। ଖାଲି ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ରିଏଲାଇଜ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ ରେକଗ୍ନିସନ ଫ୍ରମ ବିକମିଂ ରିଏଲାଇଜେସନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଏଲାଇଜ କରିବା, ଦିଟା ଶବ୍ଦ। ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରକୁ କିଛି ଆସିଲାନି, ରେକଗ୍ନିସନ ହେଲାନି, ମାନେ ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଲାନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ଏବଂ ରିଏଲାଇଜ କରିବା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। କାହିଁକି? ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବହୁତ ଅଂଶ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଦଉନା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। But without realization our mental belief cannot become a dynamic reality। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ
आमे जिनसटी को उपलब्धि न करवा खाली जानिले सुनिले किंतु किछि रियलाइजेशन हेला नाही तो जे पर्यंत आमर कोनसी रियलाइजेशन हेनी से पर्यंत वास्तव रे किछि भी काम ठीक से करा जाई नाही तेणु रियलाइजेशन मस्ट तेणु कहउछंती विदाउट रियलाइजेशन बिना उपलब्धि रे आवर मेंटल बिलीफ कैन नॉट बिकम ए डायनामिक रियलिटी माने गोटे जीवंत वास्तवता केबे आम प्रकृति भितर आम भगवान को उपलब्धि सिना कले किंतु सेटा जीवंत भाव रे गोटे जीवंत वास्तवता रे परिणत हो पारला नाही ता भितर डायनामिक नाही गोटे होची स्टैटिक हाँ शुणिले उपलब्धि कले एवं आउ गोटे होची ताकू नै कि जते बेले आमे जीवन बंचिबा कार्य करिबा तो दीटा भितर बहुत बहुत पार्थक्य रहिछि but without realization our mental belief cannot become a dynamic reality it is still only a figure of knowledge खाली गोटे ज्ञान हेकि सेटा रहिला फिगर ऑफ नॉलेज नॉट ए लिविंग ट्रुथ सेठी जीवंत सत्य हेला नाही एन आइडिया नॉट येट ए पावर केवल गोटे आदर्श भाव रे रहिला किंतु सेटा ता भितर गोटे यथार्थ शक्ति आमे उपलब्धि करि पारले गोटे आइडिया भाव रे शुणी जानी अनुभव कर आइडिया भाव रे पाई ताको किंतु कौन से गोटे डायनामिक रियलिटी सेटा ही पारला नाही इट इज ओनली ए फिगर ऑफ नॉलेज नॉट ए लिविंग ट्रुथ एन आइडिया नॉट येट ए पावर एंड इवन इफ रियलाइजेशन इज बिगन एवं बहुत समय कौन हुए बेले बेले उपलब्धि भी आरंभ हो जाए आमे भगवान को उपलब्धि करिया को आरंभ करू टिके टिके किंतु बट विदाउट रियलाइजेशन सॉरी कौन हुए रियलाइजेशन इज बिगन it may be dangerous to imagine even if or to assume too soon that we are altogether in the hands of the supreme or are acting as his instrument एटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जे धर जनकर उपलब्धि भी होउची किछि किछि परिमाण रे से स्वप्न रे ध्यान रे भगवान को उपलब्धि करूची जे ता माने जे से संपूर्ण भाव रे ऊपर को उठी गलानी एवं संपूर्ण भाव रे गोटे उच्चतर चेतना रे जाई कि पहुंचुची सेटा भाबिबा भारी डेंजरस बहुत माने सेदरे विपद अछि तेणु कहउछन्ती इट इज स्टिल ओनली ए फिगर ऑफ नॉलेज नॉट ए लिविंग ट्रुथ इट मे बी डेंजरस टू इमेजिन और टू एज्यूम टू सून दैट वी आर ऑल टुगेदर इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम आम जे पूरा पूरी भगवान को हाथ रे आसी गलेनी आ भगवान आम भीतर दे कि संपूर्ण भाव रे कार्य करूछन्ती एमती गुटे भाबिबा बहुत विपदजनक कथा कहीं आमे अनेक देखुचु जे बहुत जन कहउचंती जे मु जहा कहउची मां मो भीतर देकरी कहउचंती मां मो भीतर देकरी एटा करेया को चाहुचंती तेणु एगुडा को नाना प्रकार रो गुटे अहं छडा आ किछि नुहे तेणु एठी हमकु सचेतन करि दउचंती जे जदि भी तुमरो उपलब्धि टिके टिके हेलानी ता माने तुमे भाबिबो नाही जे तुम्हें सर्वोच्च स्तर को पड़े गलनी इट मे बी डेंजरस टू इमेजिन और टू एज्यूम टू सून दैट वी आर ऑल टुगेदर इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम और आर एक्टिंग एज हिज इंस्ट्रूमेंट तुम्हें जे पूरा पूरी तांकर यंत्र भाव रे कार्य करूछ एटा भाबिबोनी दैट एजम्पशन में इंट्रोड्यूस ए कैलामिटस फॉल्सिटी एई भली भाबिबा आम भितरे गोटे कैलामिटस फॉल्सिटी गोटे मिथ्याचार को जन्म देव जोटा बहुत कैलामिटी माने भयंकर विपज्जनक एमती गोटे मिथ्याचार को आम भितर से तैयारी करि पारे कैलामिटस फॉल्सिटी इट मे प्रोड्यूस ए हेल्पलेस इनर्शिया आम भितर गोटे जड़ता को से तैयारी करि पारे और मैग्निफाइंग द मूवमेंट्स ऑफ द ईगो विद द डिवाइन नेम भगवान कर ना नै कि आमे निजर ईगो को ही सैटिस्फाई करूथिबा अहं को सैटिस्फाई करूथिबा एमती भी हे जाई पारे आमे कहउतबा जे भगवान मो भीतर देकी कहउचंदी किंतु देखिला बेले अहं कहउतबा तो मैग्निफाइंग द मूवमेंट्स ऑफ द ईगो विद द डिवाइन नेम भगवान कर ना धरी करी से कोन करिवो निजर अहं को ही मैग्निफाई करिवो it may disastrously distort and ruin the whole course of the yoga
एवं जदि एमती हुए ताहले बहुत भयंकर भाबरे जहा किछि जोगर प्रक्रिया सबु रही से सबु प्रक्रिया को से कौन करदेव नष्ट करदेव देयर इज ए पीरियड मोर और लेस देयर इज ए पीरियड मोर और लेस प्रोलॉन्ग्ड of initial effort and struggle in which the individual will has to reject the darkness and distortions of the lower nature गोटे पर्याय अच्छी जेते बेले आमको निम्न प्रकृतिर जहा किछि जिंस भितरे आसुची ताको हमको प्रत्याख्यान करिया को पड़िबो मोर और लेस प्रोलॉन्ग्ड एवं सेटा का भितरे बहुत समय चले का भितरे टिके कम चले तेणु कम हो बा बेसी हो गोटे समय अच्छी of initial effort and struggle तो आरंभ रे करा जाउथवा समस्त प्रचेष्टा कष्ट in which the individual will has to reject the darkness and distortions of the lower nature निम्न प्रकृति भितरे तयारी होउथवा समस्त प्रकारर जो डिस्टर्शन विकृति गुडा को से धीरे धीरे कोन करिवो रिजेक्ट करी करी जीवो and to put itself resolutely or vehemently means शक्तिशाली भाबरे resolutely गोटे बद्धमूल भाबरे रिजोल्यूशन जेमति हमें कहूचे जेमिति हेले एटा करिवार अछि तो से कहउचंदी देयर इज ए पीरियड मोर और लेस प्रोलॉन्ग ऑफ इंटरनल एफर्ट एंड स्ट्रगल इन व्हिच द इंडिविजुअल विल हैज टू रिजेक्ट द डार्कनेस एंड डिस्टॉर्शंस ऑफ द लोअर नेचर एंड टू पुट इटसेल्फ resolutely or vehemently on the side of the light आमको सबु बेले माने गोटे शक्तिशाली भाबरे आलोकर पक्ष नेबाको पड़िबो आलोकर पक्ष नेबाको पड़िबो आमको बाछियाको पड़िबो जे कोटा होची अंधकार रो पथ कोटा होची आलोकर पथ एवं प्राथमिक अवस्था रे आमको चूज करिया को पड़िबो कोन करिवि कोन नाही एवं आमको सबु बेले आलोकर पथटी को ही बाछिबा को पड़िबो आलोकर रास्ताटी को ही बाछिबा को पड़िबो एवं अंधकार रास्ताटी को प्रत्याख्यान करिबा को पड़िबो द मेंटल एनर्जीज द हार्ट्स इमोशन द वाइटल डिजायर्स द वेरी फिजिकल बीइंग हैव टू बी कंपेल्ड इनटू द राइट एटीट्यूड और ट्रेन्ड टू एडमिट एंड आंसर टू द राइट इन्फ्लुएंस गोटे यथार्थ मनोभाव राइट एटीट्यूड को लेकरी आमे अनेक आलोचना करू भी बहुत समय रे यथार्थ मनोभाव कहा को आमे कहिबा यथार्थ मनोभाव कहले जेते बेले जने व्यक्ति केवल भगवान को आरकू परिचालित भगवान को कथा सुने एवं सत्य पथरे चले जेते पूरा ट्रुथ को लेकिन जड़े जीवन बंचिबा को आरंभ करे सेते आमे ताकू राइट एटीट्यूड कहि कहू यथार्थ मनोभाव एवं आ गोटे होची राइट इन्फ्लुएंस यथार्थ प्रभाव बेले बेले जीवन भितरे कौन होची कि आमे तो सब बेले विभिन्न व्यक्तिंकर प्रभाव रे आसु तो जदि जड़े उच्चतर चेतना संपन्न व्यक्ति संगे आम परिचय होउची एवं तांकर प्रभाव टी आम जीवन भितरे पड़ुची ताहले निश्चित भाव से प्रभाव टी को गोटे राइट इन्फ्लुएंस कहिकी कहा जो यथार्थ प्रभाव किंतु जदि रॉन्ग इन्फ्लुएंस आसिला भूल जड़े आमको पथरे नहीं कि चलला ले सेठी आम पय निश्चित भाव रे गोटे विपद भली काम करिवो रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं कि जड़े व्यक्ति जदि आमको प्रभावित करने को आरंभ कला तेणु the mental energies the heart emotions the vital desires the very physical being have to be compelled into the right attitude तेणु आम भितर जेतिकी हार्ट्स इमोशन हृदय भितर जो आवेग रही प्राणर जो कामना वासना रही मेंटल एनर्जीज मानसिक शक्ति रही से सब गोटे यथार्थ टर्निंग देवा को पड़िबो टुवर्ड्स द लाइट
ଏବଂ right attitude towards the right influence. Then only when this has been truly done, ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା, that the surrender of the lower to the higher can be effected. Surrender of the lower to the higher, ନିମ୍ନତର ସତ୍ତା କ'ଣ କରିବ, ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବ, because the sacrifice has been acceptable. କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରୁଛେ, ଯୋଉ sacrifice କରୁଛେ, ସେଇଠି କ'ଣ ହବ, acceptable, ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ପଥ ଦୀର୍ଘ, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜଟିଳ ଅଛି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟରେ ଠକି ଦଉଛି, ବିପଦ ଭିତରେ ପକଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନଥିବ, ଅଥଚ ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥାଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ। ବେଳେବେଳେ ସେଟା ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଇଗୋ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ମୁଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲେଣି, ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାଟି ଦେଖାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଅବତାର ବି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ବି ଚାରିଆଡେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ଅବତାର ଆସିଲି କହିକି। ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନୀରବରେ ସେ କରିଚାଲନ୍ତି। ମଣିଷ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁ କି ନ କରୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବହୁତ କମ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବତାର ଯଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କହିକି କେବେ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛା ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ କ'ଣ ଟିକେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই କଥାଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଦାବି କରି ବସୁ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁଣି, ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ତାର ହିଁ ଏକ ପରିଚାୟକ। ତେଣୁ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ପଥ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନରେ ହଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ଆମେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଟିକେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲୁଣି। The personal next paragraph को ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା। The personal will of the sadhaka has first to seize on the egoistic energies and turn them towards the light and the right. The personal will of the sadhaka has first to seize on the egoistic energy. ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଏନର୍ଜି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ତାର ପର୍ସନାଲ ୱିଲ୍, ସାଧକ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ସିଜ୍, ତାକୁ ଜବତ କରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଚୋରଟିକୁ ଗୋଟେ ଧରି ପକଉଛୁ, ସେମିତି ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ୱିଲ୍ କ'ଣ କରିବ, ସେ ସିଜ୍ କରିବ ଅହଙ୍କାରର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ and turned them towards the light and the right. ଏବଂ ସେ ଅହଙ୍କାରର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ସେ ମୁହେଇବ। once turned, ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, yes still to train them to recognize that always. ଥରେ ଘୁରି ଗଲେ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଫେର ଭୁଲିଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡିବ। he has still to train, ଥରେ ଯେ ଖାଲି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ଯେ ଆଉ କେବେ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ହବନି, ସେମିତି ନୁହଁ। ପୁଣି ପଛକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିପାରୁ, ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ହେଇପାରେ, ପଛକୁ ଫେରି ଆସିପାରୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଆଲୋକ କ'ଣ, ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ।
always to accept सब बेले ग्रहण करिबा always to follow that सब बेले से सत्यर मार्ग नै कि जीवन बंचिबा progressing he learns still using the personal will personal effort personal energy to employ them as a representatives of the higher power and in conscious obedience to the higher influence. Progressing, he learns still using the personal will. टिके आगु बढ़ला तथापि से ता भितरे थिबा व्यक्तिगत इच्छा व्यक्तिगत प्रचेष्टा ताको व्यवहार कला पर्सनल एनर्जीज ताको व्यवहार कला to employ them as representatives of the higher power and in conscious obedience to the higher influence. जो उच्चतर प्रभाव आसीबो तार ओबीडियंस ओबीडियंस माने आज्ञानवर से जहा कहिबे ये ताहा करिबो प्रोग्रेसिंग येट फर्दर सेठी तो रास्ता माने सरी जाउनी जोगर पथठी आहुरी आगो को जाईछि प्रोग्रेसिंग येट फर्दर पुनी से आगो को जीवो still using the progressing yet further his will effort energy become no longer personal and separate प्रथम टारे कोन थिला तार निजर कहि कि व्यवहार करूथला पर्सनल विल टिको सेकंड रे तार निजर आ रहिला नाही बट एक्टिविटीज ऑफ दैट हायर पावर एंड इन्फ्लुएंस एट वर्क इन द इंडिविजुअल से देखिबे जे व्यक्तिगत इच्छाटा भी से उच्चतर शक्ति रही गोटे क्रिया अटे जे कि ता भितरे कार्य करूछि उच्चतर शक्ति रही क्रिया अटे व्यक्तिगत इच्छाटी ए कथाटी को से रिकॉग्नाइज करिवो but there is still a sort of gulf or a distance which necessitates an obscure process of transit, not always accurate, sometimes even very distorting between the divine origin and the emerging human current. But there is still a sort of gulf or a distance तथापि गोटे जमती किछि खाई रही जाए किछि दूरता रही जाए sort of gulf or distance which necessitates an obscure process of transit not always accurate sometimes even very distorting between the divine origin and the emerging human current हमर जो हमें जो तैयारी होछि आगो को बढ़ुचे एमर्ज करूचे एवं जो भगवत सत्ता रही छंती डिवाइन ओरिजिन रही छंती तांको भितर उडे व्यवधानटे परिलक्षित हुए at the end of the process with the progressive disappearance of egoism and impurity and ignorance this last separation is removed एटा जदि सहज रे आउट के बुझिया को हमें चाहिबा मा बहिटा को भी रेफर करि परिबा जोथिरे से कहउछन जे प्रथम अवस्था रे तुमे तो कर्म करूछ किंतु तांकरी उद्देश्य रे करिवो द्वितीयटारे कहउछंती जे से तुमे आ कर्म करून से भी करूछन कि तथापि गोटे गल्प रही जाय आ गोटे स्टेप रे कोन होउची तुमरो प्रत्येक निश्वास प्रश्वास प्रत्येक गतिवृत्ति सब किछि तांको ठारो आसी जेमिति दीटा जिंस भांगी जायछि ताकू जोड़िबा न काचडा भांगी जायछि ताकू हम अठा देई कि जोड़िले जोड़ी तो ही गला कि तथापि तो गोटे रही गला ना दागटा तेणु सेटा संपूर्ण भाव में केतेबेले जीव जेतेबेले से दीटा भंगा काच को आमे तरळे देइकरी आउ थरे बनै दबा हे से जो माने जो दागटा लिपि जीव फिर नुआ हे जीव जेति काच पाच सब वेस्टेज जाउची सेटा सरकार कलेक्ट करी ताको फिर प्रोसेसिंग करी आउ थरे सेतेला दाग आसीबो तेणु मनीष भगवान को भितरे धीरे धीरे गोटे कनेक्शन डेभलप कले मध्य गोटे लास्ट स्तर अच्छी जोटी की पहुंचले ये लास्ट सेपरेशन इज रिमूव्ड ये जो टिके जो व्यवधान रही आमर भितरे जेतेबेले डिसअपियरेंस ऑफ इगोइज्म अहंति संपूर्ण भाव में डिसअपियर करिवो एंड इम्प्योरिटी एंड इग्नोरेंस प्रोग्रेसिव डिसअपियरेंस ऑफ इगोइज्म इम्प्योरिटी एंड इग्नोरेंस जो अशुद्धता अज्ञानता अहं ये सब जिनस ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली से डिसअपियर करी करी जीव एवं जो लास्ट सेपरेशन अछि सेटा पळै जीव ऑल इन द इंडिविजुअल बिकम्स द डिवाइन वर्क सेतेबेले मनुष्य भितर सब किछि तार चिंता तार भावना तार कर्म तार निश्वास प्रश्वास तार हृदस्पंदन सब किछि भगवानंकर ही हेई जीव
ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ହେଇଯିବ becomes the divine work ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ପରିଣତ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେପ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଠି ବୋଧେ ଏଇଠି ସରିଲା ଉତ୍ସାହଟି ତାପରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢିବା ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର